ଜଙ୍ଖିରା ଗ୍ରାମର ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପ୍ରଧାନ, ଏଇ ଜଙ୍ଖିରା ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା, ଗ୍ରାମର ସଭାପତି। ଆମର ଯେଉଁ ପାଲା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି ଆବାହନ କାଳରୁ ଢାଳ ଛାମୁଣ୍ଡିଆରେ କରାଯାଉଥିଲା। ଏବେ ଆଗକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ପାଲା ଅନୁଷ୍ଠାନଟିକି ରଖିଛୁ। ଆଉ ଆମ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଲା ସମ୍ମିଳନୀର 100 ବର୍ଷର ଅନୁଷ୍ଠାନ ବୋଲି ଆମକୁ ଡକେଇଥିଲେ। ସେଠି ଗୋଟେ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେଠିକି ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯାଇଥିଲେ, ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଯାହା ହେଉ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମକୁ ମାନ୍ୟପତ୍ର ଦେଲେ, ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରବି ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ, ଜଙ୍ଖିରା ଗ୍ରାମ ବାସିନ୍ଦା। ଆମର ଜଙ୍ଖିରା ଗ୍ରାମରେ ଆମ ଆବାହନ କାଳୁ ବାପା ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଅମଳରୁ ପାଲା କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଡାଳ ଛାମୁଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଆମେ ବଢ଼େଇ ପାଲାଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇଛୁ। ଏବେ ଦୀର୍ଘ 15-20 ଦିନ ତଳେ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆମକୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଡକେଇଥିଲେ। ଏ ମାନପତ୍ର ଗୋଟେ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ ମାନପତ୍ର ପାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଘରକୁ ଆସିଲୁ। नमस्कार, ମୁଁ ଶ୍ରୀ गिरीश चंद्र बेहरा, ढेंकानाल जिला सदर ब्लॉक बेलटिगिरी पंचायत ग्राम जंखिरा उपस्थित ग्राम जंखिरार बासिंदा। जंखिरा ग्रामर यही सत्यनारायण अनुष्ठान दीर्घ आवाहन काल चली आसुची। आम अनुष्ठान सांस्कृतिक एवं साहित्य अनुष्ठान आम अंचल प्राय आम देखा बेलू उणाधिक सबुठारे बंद चली, किंतु आम गाँव अनुष्ठान एपर्यंत प्रभु आशीर्वाद शृंखलित भाव चली। मु आशा करुच्ची आमर गरीब गाँ गरीब अनुष्ठान को जदि सरकार तरफ किसी अनुदान मिलता प्रदान होता, आमर जो बाहर भद्रलोक बाहर पाला गायक मैंने आसुँच रहीबार कौन सुविधा ना, शौचालय ना। एणुक जदि सरकार को मुझे विनीत अनुरोध करे कि यही प्रकार साहाय्य सहयोग मिलता, आम अनुष्ठान आउ टे उन्नति होता। आम ग्रामवासी धन्यवाद मन करूँ। नमस्कार, मु ढेंकानाल जिलार सदर ब्लॉक अंतर्गत बेलटिगिरी ग्राम पंचायतर जंखिरा बासिंदा अटे। आम गाँव में बहुत दिन है पाला अनुष्ठान चली आसी। जमी कथार अच्छी वर्ष 12 मासरे 13 यात्रा आम गाँव में से भाया परिचालित करा वार्षिक उत्सव दोल पूर्णिमा होची, पाला सत्यनारायण पाला अनुष्ठान होची, ये नाम यज्ञ होची। आउ बट बिहारी आमर जो मकर संक्रांति जागला सेटा भी पालन करा जाउची। दुर्गा पूजा गोटे होची सेटा भी पालन करा जाउची आषाढ़ मासरे। एमती जंताल भी आम ग्राम देवती माँ कलापाट सी अच्छा, सी वर्ष शेष होची भी तांको भी जंताल आकार आम गोटे वार्षिक पूजा करुचु। लक्ष्मी पूजा भी अच्छी, किंतु आमर जो बहुत बड़ बड़ पाला गायक एठिक आसी आमको पालार 48तम जो है सम्मिलनी सेठिक आमर मोहन चरण माझी माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आसते अतिथि मुख्य अतिथि भाव में आम ग्रामवासी आमको डकाई एक मानपत्र आमको प्रदान करिसेंती। आमे सरकार को एति गोटे आपत्ति रखिबू जे आमर जो पाला अनुष्ठान एत ये जो कला संस्कृति विकास तरफ आमको ये पालापाई किसी साहाय्य अर्थ साहाय्य करागले आमे टिके उन्नति हो पारंतु। कारण ये जो अनुष्ठान टी मुठी चाउल आरंभ कर एपर्यंत आम पहुँचू। एति कहूँ धन्यवाद। मु विदुर बेहरा, जिला ढेंकानाल, पोस्ट ऑफिस बेल्टी बासिंदा अटे। आम जेजेबापा आम शुणी आसुचु जे से माने मुठी चाउल आदाय करी एकता संगठन करी अनुष्ठान को बहुत दुखरे रखिंट, किंतु क्रमे क्रमे अनुष्ठान बहुत दुख संभाली केबे बंद होनी आगू आगू चली। एवं एबे श्रीजुक्त मोहन चरण माझी माननीय मुख्यमंत्री ओडिशा तांको तरफ किसी मान्य पत्र आम गाँ अनुष्ठान को दि किंतु या परे परे भी मध्य सरकार किसी साहाय्य सहयोग कले ये अनुष्ठान को आम आगे नापी इच्छा कर। मो ना हूँ श्री निरंजन बेहरा, ढेंकानाल सदर ब्लॉक बेलटिगिरी ग्राम पंचायत जंखिरा ग्राम। मु आर वर्ष आम गाँव पाला गायक हिसाब से मदन मोहन जेना निखिल उत्कल पाला परिषदर सभापति थिले, वन बिहारी ग्रहाचार्य सेक्रेटरी थिले।
2025 ମସିହାରେ ସେ ଆମ ଗାଁରେ ପାଲା କରିଥିଲେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ବି ଗାୟକ ଆସିଥିଲେ ଆମ ଦେଖିବା ଭିତରେ ଆମକୁ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନଥିଲେ। ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ବନବିହାରୀ ଗ୍ରହାଚାର୍ଯ୍ୟ ଡାକିକି ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଏତେ ବର୍ଷର ଅନୁଷ୍ଠାନ ତୁମେ ଏଠି ଆସି କିଛି ଆମର ଗୋଟେ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ପାଲା ସମ୍ମିଳନୀର ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉଛି କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ, ତୁମକୁ ଆମେ ଡାକିବୁ, ସେଠିକି ଯିବେ। ଆମକୁ ହେଠୁ ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ସେ ସେଠି ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରିକି ଜଣେଇଲେ ଯେ ଡିସେମ୍ବର ମାସ 28-29 ତାରିଖରେ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଲା ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉଛି, ତୁମେ ଏଠିକି ଆସିବ, ତୁମର ମାନପତ୍ର ନେଇକିନି ଯିବ। ଆମେ ସେଠିକି ଗଲୁ, ମାନପତ୍ର ଦେଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ ଆମକୁ ମାନ୍ୟପତ୍ର ଦେଲେ, ଧରିକି ଆସିଲୁ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଉଅଛୁ ଯେ ଆମର ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନର ସଦର ବ୍ଲକର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ବି ପାଲାଷ୍ଟନକୁ ଆମର ରାମ ଭାଇ ବି ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭାଇ। ସେତେବେଳେ ମଦନ ମୋହନ ଜେନା ବି କହିଥିଲେ ଯେ ତମେ ଏତେ ବର୍ଷର ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ କିଛିଟା ଏଠି ସାହାଯ୍ୟ କର। ସେ ରାମ ଭାଇ ବି ଆମ ପାଲା ମଣ୍ଡପରେ ହେଇକି ଚାମର ଦେଇଥିଲେ, ହରବେଲ ପକାଇକି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ମୋ ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବେ, ମୁଁ କିଛି ନା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଏତିକି କହି ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଏ ପାଲାର କେମିତି ଉନ୍ନତିକରଣ ହେବ, ଆମର ଟେଣ୍ଟ 1,00,000 ଟଙ୍କା ପଳାଉଛି, କେମିତି ଟିକେ 4 କରଟା ଢଳେଇ ଆକାରରେ ହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଯାହା ମୁକ୍ତି ମିଳନ୍ତା, ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଟିକେ ଆମେ ପଡ଼ନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ୟା ପାଇଁ କିଛି ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆମେ ଜଙ୍ଖିରା ଗ୍ରାମବାସୀ ବେଶ ଚିରପ୍ରକୃତ ହେବୁ।